जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछ आशा करछि बहुत ही भलरे थिबो पिला माने आज आमे पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा पाई साहित्यर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा से पुणी 2026-27 रे हबाकू जाउथबा वृत्ति परीक्षार हला। तो पिला माने जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जियो वृत्ति परीक्षा पाई। तो वीडियो स्टार्ट करबा आगरु प्लीज लाइक कर दियो वीडियो को आ कमेंट सेक्शन रे प्यारा सा कमेंट गुटे दे दियो। प्रथम क्वेश्चन साहित्यर कोन अछि देखिबा पिला माने। प्रथम क्वेश्चन कहिछि प्यारीमोहन निज संपादन रे प्रकाश करथिबा पत्रिकार नाम कोन थिला। अच्छी उत्कलपुत्र, उत्कल दीपिका, ओडिशा इतिहास ना दरखास्त जुतियान। तो प्यारीमोहन निज संपादन रे प्रकाश करथिबा पत्रिकार नाम कोन पिला माने। ऑप्शन ए उत्कलपुत्र हे जिबा हमर सठिक उत्तर बुझिला। उत्कलपुत्र प्यारीमोहन तांको निज संपादन रे प्रकाश करथिबा पत्रिका कोन उत्कलपुत्र हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि वैष्णव पाणी केउ उपाधि रे विभूषित होइछंती। कांत कवि ना भक्त कवि, गण कवि ना छंद कवि। तो हमर ऑप्शन सी गण कवि हला। गण कवि किए वैष्णव पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मनीष दुनिया रे श्रेष्ठ जीवर मान्यता पाइछि कारण ता पाखे डैश अछि, विवेक अछि, शक्ति अछि, ज्ञान अछि ना बुद्धि अछि। तो हमर कोटा हबो पिला माने ऑप्शन ए विवेक अछि हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि ना निम्नरु शुद्ध शब्दटी चयन कर। अविभक्त, अविभक्त, अविभक्त ना अविभक्त। पिला माने अविभक्तर शुद्ध शब्दटी चयन कर कहिछि। शुद्ध अशुद्धर मु वीडियो अपलोड करछि पिला माने जो माने भी देखिन शॉर्ट्स को जाई के देखि परिबो शुद्ध अशुद्ध विपरीत शब्द समचारित शब्द हला। तो एठी शुद्ध शब्दटी को बाछिबा को कहिछि पिला माने। तो ऑप्शन कोटा हबो डी हला अविभक्त एटा होछि हमर शुद्ध। तो ऑप्शन डी टा हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कोन अछि भारतर शिशु नीलमेघ बुकुरे केउ रूपरे अछंती बोली कुहा जाइछि। जल रूपरे ना विद्युत रूपरे ना इंद्रधनु रूपरे ना कुआपत्थर रूपरे। तो कोटा हबो पिला माने ऑप्शन बी विद्युत रूपरे अछंती हला। ऑप्शन बी हमर हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि देख आम्भे माने जातिर टेक किपरि रखिबा। गांधीजी को आदर्श रे ना निजको बळी देई ना शहीद को सम्मान जणाई ना निस्वार्थ भावे देश सेवा करी। तो हमर को ऑप्शन टा हबो ऑप्शन बी निजको बळी देई आमे जातिर टेक रखिबा हला। नेक्स्ट देख शिष्य दुहे गुरुंक निकटरे लज्जित हेले काहिंकी। सानिध्य संग्रह करि न पारी ना शास्त्र अध्ययन करी ना गाई गोरुंकर सेवा न करी ना मन पसंदर दक्षिणा देई न पारी। तो से माने कोन पई लज्जित होइथिले पिला माने मन पसंदर दक्षिणा देई न पारी से माने लज्जित होइथिले। ऑप्शन डी हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि देख ना नुआखाई पर्व केउ ओडिया मासरे पालित होइथाय। आश्विन मासरे, भाद्रव मासरे, कार्तिक मासरे ना मार्गशीर मासरे। तो को मासरे पिला माने भाद्रव मासरे हला। ऑप्शन सी हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मेकरण राजांकु कोन मागिथिले। मेकरण राजांकु कोन मागिथिले पिला माने एटा साहित्य बही रो हला। साहित्य बही रे पंचम श्रेणी रो पाठ बे सबु आरंभ हो गलानी। तो तमे देखिबो एटा साहित्य रो क्वेश्चन माने सबु पिला माने वीडियो जदी भल लागुची लाइक कर दियो पिला माने। आ वृत्ति परीक्षा रे एबे मु क्लास डेली करूची तो समस्त जॉइन हो जाओ पिला माने आ प्रैक्टिस कर जोरसोर रे प्रैक्टिस कर हला। मरुभूमि रे यात्री को जल देबा पई ना क्षुधार्तों को खाद्य देबा पई ना मणिमुक्ता खचित चादर पई ना कच्छ भूमि रे शिकार निषेध पई। तो मेकरण राजा को कोन मागिथिले पिला माने ऑप्शन डी कच्छ भूमि रे शिकार निषेध पई एटा मागिथिले हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहला भारत रे तयारी रोबोट रो नाम कोन। ओमुकुन ना पाथफाइंडर ना नटराज ना स्पिरिट ओ अपॉर्चुनिटी। तो कोटा हबो पिला माने ऑप्शन सी भारत रे तयारी रोबोट रो ना होची हमर नटराज हला। ऑप्शन सी हबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कोन कहिची जगु साहू रतना को मारिबार कारण कोन।
ସଅଳ ଯିବାକୁ କହିବାରୁ, ନା ଅଳସୁଆ ହେବାରୁ, ନା ଦୋକାନ କାମ ନ କରିବାରୁ, ନା ମାଲିକକୁ ପଇସା ମାଗିବାରୁ। ତ ଜଗୁ ସାହୁ ରତନାକୁ ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ, ସଅଳ ଯିବାକୁ କହିବାରୁ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଫୁଲର କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ କେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି? ସାଧକ, ଦେବତା, ଯୋଗୀ, ନା କବି? ତ କିଏ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି, ଯୋଗୀ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ମେକରଣ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ବଶିଷ୍ଠର, ନା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟର, ନା ଦ୍ରୋଣ, ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର? ତ କାହାର ଥିଲେ ସେ? ବି, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମଣିମାଣକ୍ୟ ସଂଯୋଗ, ନା ମୁକ୍ତାମାଣିକ୍ୟ ସଂଯୋଗ, ନା ମୋତିମାଣିକ୍ୟ ସଂଯୋଗ, ନା ମଣିକାଞ୍ଚନ ସଂଯୋଗ? ତ କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଡି, ମଣିକାଞ୍ଚନ ସଂଯୋଗ ହେବ। ହେଲା, ଏଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ହିରଣ୍ୟକ ଦଳପତି ହୋଇଥିଲା କାହିଁକି? ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ, ନା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ନା ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନା ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ? ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକ ଦଳପତି ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି, ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ମ୍ୟାଡାମ କ୍ୟୁରି କେତେ ଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର, ନା ଚାରିଥର? କେତେ ଥର ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦୁଇଥର। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଦୁଇଥର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ? ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ଅଟେ? କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ମିତବ୍ୟୟିତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ନା ପରୋପକାରିତା? ତ କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ହେଲା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ତାଙ୍କ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ସେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ମନା, ସ୍ୱାଧୀନଚେତା, ଋଷି ପ୍ରତିମ ଓ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର କହିଛି ବୋଲି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କୋଉଟା ଆମର ଅଶୁଦ୍ଧ ତାକୁ ଚିହ୍ନ କହିଛି? ଦୃଢ଼ମନା, ନା ଋଷି ପ୍ରତିମ, ନା ସୁନାମଧନ୍ୟ, ନା ସ୍ୱାଧୀନଚେତା? ତ କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କୋଉଟା? ସି, ସୁନାମଧନ୍ୟ। ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ। ଏ ସୁନାମଧନ୍ୟଟା ଆମର ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ। ହେଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସର୍ଟସରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ, ସେଠୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ। ତ ତମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେବ ଉତ୍ତର। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଜଣେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅକପଟ, ନିଷ୍କପଟ, ନିର୍କପଟ, ନା ନିଷ୍କପଟ? ତ କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଡି, ନିଷ୍କପଟ। ହେଲା, ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଦିଟା ନିଷ୍କପଟ ଅଛି, କୋଉ ନିଷ୍କପଟଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଡିଟା ହେବ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଦେବତାମାନେ କେତେବେଳେ ବଶ ହୁଅନ୍ତି? ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବା କଲେ, ନା ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହିଲେ, ନା ଶୁଖିଲା ଓଠରୁ ହସ ଝରିଲେ, ନା ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ? ତ ଆମର ଅପସନ୍ କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶୁଖିଲା ଓଠରୁ ହସ ଝରିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିହେଲା? ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ଡିସ୍କସନ୍। ଆଗକୁ ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଉ କ'ଣ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁଗୁଡ଼ାକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର। ନିହାତି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପିଲାମାନେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହ। ହେଲା, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହିଭଳି ଏକ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।